नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 11वें रोज की ताज़ा तरीन मगर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तशवीशनाक खबर यह है कि दोनों अतराफ से जंगी असूलों के बरक्स शहरी आबादियों को मिसाइलों से निशाना बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज से मिसाइल हमलों में मजीद तेजी नोट की गई है, जिसमें शहरी आबादी को जानबूझकर टारगेट किया जाने लगा है। जबकि जारी जंग के 11वें रोज के हवाले से बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनियाई फौज के मजीद पर खचे उड़ाकर रख दिए हैं, जिनके नतीजे में आर्मीनिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस दौरान अब तक जंग में होने वाली सबसे बड़ी तबाही सामने आई है, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई हैं। इस दौरान कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने जंगी त्यारे, जंगी टैंक्स, बख्तर बंद गाड़ियां और मिसाइल दिफाई सिस्टम के अलावा और क्या कुछ तबाह हुआ, इस हवाले से आगे जाकर हकायक पर मबनी आदादो शुमार बताए जाएंगे। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि आर्मीनिया ने एक बार फिर आज़रबाईजान के लड़ाका त्यारों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा आर्मीनिया ने आज़रबाईजान को जंगबंदी पर आमादा करने और प्रेशर बढ़ाने के लिए आज़रबाईजान के गंजा शहर को निशाना बनाने के बाद आगजाबदी और बेलागान पर भी शदीद गोलाबारी शुरू कर दी है, जिस पर आज़रबाईजान के सदर, वज़ारत दिफा और आज़रबाईजान की फौज के सरबराह ने आर्मीनिया को दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है। जंग से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि आज़रबाईजान के सदर ने पहली मर्तबा एतराफ करते हुए कहा कि जंग में हमारा पलड़ा भारी होने की वजह तुर्की की इमदाद है। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा दुनिया की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग 11वें रोज में दाखिल हो चुकी है, मगर जंग रुकने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। सच ये है कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़े खित्ते पर जारी लड़ाई का दायरा कार कम होने की बजाय वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ता जा रहा है, जिसका वाज़े सबूत जारी जंग में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी तबाही और इस हवाले से शाया होने वाली एक खसूसी रिपोर्ट से भी मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के 11वें रोज आज़रबाईजान ने आर्मीनियाई फौज के 2000 से जायद फौजी गैर फाल कर देने के अलावा 130 जंगी टैंक्स, दर्जनों बख्तर बंद गाड़ियां, 200 से जायद भारी हथियार और मुतद्दिद मिसाइल सिस्टम तबाह किए हैं। इसके अलावा आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने बताया कि हमारी आर्मी के जवानों ने बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए 62 आर्टिलरी गन्स, मुतद्दिद असले के डिपो, जिनमें मुख्तलिफ तरह का असला इकट्ठा किया गया था, के अलावा आर्मीनिया के 4 BM-21 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ऐसे मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए हैं जिनके जरिए एक ही वक्त में दुश्मन पर कई मिसाइल बआसानी बरसाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि दोनों हरीफ हमसाया ममालिक की फोर्सेस के माबैन आज भी शदीद झड़पें हुई। झड़पों के दौरान नगोर्नो काराबाख के अतराफ को भी काफी ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि इन झड़पों के दौरान आज़री दस्तों की तरफ से नगोर्नो काराबाख के मरकजी शहर पर भी नए हमले किए गए हैं। आज़रबाईजान ने यह दावा भी किया है कि हमने आर्मीनिया की फौज की सप्लाई मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है, जिसके बाद आर्मीनिया की फौज इस काबिल नहीं रही कि वो अपने जंगजुओं को लड़ने के लिए असला और खुराक फ्राहम कर सके। तमाम इंटरनेशनल और मीडिया रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखा जाए तो आज़रबाईजान से आर्मीनिया को पहुंचाए जाने वाले सबसे बड़े नुकसान का दावा सच साबित होता है, क्योंकि इस हवाले से आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने जंग के दौरान आर्मीनियाई फौज की असलियत छोड़कर भागने और आर्मीनिया के तबाह होने वाले हथियारों की बाकायदा तस्वीर और वीडियोस भी जारी कर दी हैं, जिसके बाद आज़रबाईजान के दावे को झुटलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इस हवाले से गुज़श्ता रोज आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी एतराफ करते हुए कहा था कि हमारी फौज के पास मौजूद असला नाकारा हो चुका है, इसलिए आर्मीनिया की पूरी कौम को अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के सदर ने पहली मर्तबा खुलेआम एतराफ करते हुए कहा है कि आर्मीनिया से जारी जंग में उनका पलड़ा भारी होने की सबसे बड़ी और अहम वजह तुर्की की जानिब से की जाने वाली इमदाद है। ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलियोव ने बताया कि आज़रबाईजान की फौज की पेशकदमी तेजी से जारी है। यही वजह है कि हम कई इलाकों से कब्जा छुड़ाने में कामयाब हो चुके हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کی جانب سے دیے گئے جدید ترین جنگی اور مسلح ڈرونز کی مدد سے ہم نے دشمن کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہونے والے اسلحے کی تباہی نے دشمن کو جنگ بندی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ترکی کی جانب سے دیے جانے والے ڈرونز کی وجہ سے آذربائیجان کو بہت کم نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ترک ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں آذربائیجان کے صدر نے یہ بھی کہا کہ ترکی کی عالمی برادری میں محفوظ پوزیشن ہے، انہیں مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ آرمینیا سے جنگ میں ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کے موقف کی مکمل حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ آذربائیجان کے صدر نے خود ہی انکشاف کر دیا کہ ترک ڈرونز کی مدد سے وہ آرمینیا پر دباؤ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل آذربائیجان اور ترکی کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ ترکی آذربائیجان کو کسی قسم کا اسلحہ نہیں دے رہا، جس کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بیان ایک حربی چال تھی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا سے جنگ میں متعدد علاقوں سے قبضہ چھڑا کر اپنی دفاعی پوزیشن کو مزید مستحکم کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آذربائیجان کی وزارت دفاع اور فوج کے سربراہ نے میڈیا کو بتایا کہ تمام آپریشنل اور ملٹری فتوحات آذربائیجان کی جانب ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ آذربائیجان کے صدر نے جاری جنگ کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان کے لیے آج کا دن بھی انتہائی اہم اور تاریخی ہے، کیونکہ آج بھی آذربائیجان کی افواج نے ایک نہیں بلکہ متعدد علاقوں کے علاوہ کچھ خاص اور اہم اسٹریٹجک پہاڑی چوٹیوں پر آرمینیائی فوج کو شکست دے کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر آذربائیجان کی فوج کے کامیاب آپریشن کا سلسلہ جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں جب نگورنو کاراباخ مکمل طور پر ہمارے قبضے میں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نگورنو کاراباخ آذربائیجان ہے، جبکہ آذربائیجان ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ مگر دوسری جانب مسلسل مار کھانے والی آرمینیا کی فوج نے بزدلانہ اور خوفناک اقدام کو اپناتے ہوئے آذربائیجان کے شہری علاقوں پر میزائل داغنے کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 25 آذربائیجان کے معصوم شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 200 سے زائد آذربائیجان کے شہری شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے آذربائیجان نے بتایا کہ آرمینیا کی شہری آبادی پر کی جانے والی گولہ باری کے نتیجے میں اب تک 5000 سے زائد گھر تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منگل کے روز دونوں ممالک کی جانب سے بڑے شہری علاقوں پر ہونے والی فائرنگ کے بعد عام شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے خدشات تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آذربائیجان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، جس کے بعد آذربائیجان نے آرمینیا کو اب دو ٹوک پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ اگر آرمینیا شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے باز نہ آیا تو ہم بھی انتہائی قدم لینے میں دیر نہیں لگائیں گے اور آرمینیا کی آبادی کو بھی تباہی کا نشانہ بنا ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو کافی اپڈیٹ کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔